हेलो दोस्तों, स्वागत है न्यू वीडियो में। पहले तो थैंक्स यार 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाने के लिए। ऐसे प्यार अपना बनाए रखना। और ये एक गेम प्ले है जिसमें 23 किल किया है एक ही मैच में यानी। और एक जगह प्लेस पे 1 वर्सेस 13 भी मिल जाएगा आपको। मैंने जहाँ पे 1 वर्सेस 13 किया ऑलमोस्ट वहाँ पे किल चोरी हुए हैं, बहुत सारे रिवाइव भी हो गया है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे एक ही प्लेस पे मैंने 13 किल लिया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसे प्यार बनाए रखना। बाय, आप इंजॉय कीजिए गेम प्ले। Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! तो गाइस ये वो प्लेस है जहाँ पर उन्होंने से 13 किया है। देख लीजिए अभी 6 किल है। वहाँ से निकलूँगा इस प्लेस से तो 19 किल रहेंगे और लैग देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए प्लीज़ यार सॉरी। फिर भी देख लेना यार वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना यार। यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट होने वाली है जो आप सोच नहीं सकते। तो आप इंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ, बाय। Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy! Enemy down!
Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down!